कॉन्फरन्स फॉर इन्फॉर्मेशन आम्ही गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज आणि 24 तारखेक सोमाराक एक एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव करपाचें ठरयलां. आनी हे एग्री कॉन्क्लेव स्टार्टअप करपाचो मेन हेतू म्हटल्यार तुमकां खबर आसा की एग्रीकल्चर इज बॅकबोन ऑफ इंडियन इकॉनॉमी. Indian population, more than 70%, is dependent on agriculture. But however, despite all government efforts of scientific advancement and other advancement, farmer is not getting due income. There are various reasons. म्हणजे एक म्हणजे वॅगरीज ऑफ मान्सून म्हणटात, म्हणजे आम्ही पावसाचेर शेती डिपेंडंट असतात. स्टोरेज बरोबर ना आमकां, ट्रान्सपोर्टेशन बरोबर ना. पण हावेवर फाटले आमच्या सरकारान फाटले काही वर्सांक नवीन नवीन स्किमी केल्यात ज्याच्या कारणाक लागून एग्रीकल्चराक बूस्ट दितात. आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान म्हटलां की फार्मर्स इन्कम शुड बी डबल जावचें. पण डबल जावपाक खूब ऑपॉर्च्युनिटी आसा, त्याचे वेळी खूब प्रॉब्लेम आसा. आनी हे जेन्ना अभ्यास करता आसतना गव्हर्मेंट इंडियान एक स्किमी काडल्यो की स्टार्टअप. तुम्ही खबर आसात की स्टार्टअप इज अ न्यू थिंग विच इज हॅपनिंग क्वायट पॉप्युलर इन इंडिया अक्रॉस. आणि इफ वर्ल्ड स्टॅटिस्टिक्स पळयत इंडिया नंबर 3 आसा स्टार्टअप तयार करपाक. तातूंत भितर तुमी अशें आयकलें आसतलें स्टार्टअप युनिकॉर्न म्हणजे 10 कोटी वयर टर्नओवर जाल्ले 100 कोटी वयर कितकेशे स्टार्टअप जाल्ले आसा. म्हणजे चडशे स्टार्टअप जे आसा ते तुमी समज सॉफ्टवेअर आमचे तकलेक येता की वेन वी से स्टार्टअप इट इज ऑलवेज विथ IT और सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट. मागीर थोडे इंजिनियरींग आनी थोडे मे बी सर्विसीस लायक तुमी ओयो बियो तसले ओयो ओला असले पळयल्यात म्हणजे एग्रिगेटर. एग्रीकल्चराक केन्ना आयकूं नाशिल्लें. सो and main, if there is no agriculture, we can't feed, we can't survive. And if you don't have nothing, you require food. So ताका लागून government India specially हो program केलो की along with the other startup there will be separate support function to promote and to encourage agri startup. And हातू खातीर तांणी all India 29 centers support केल्यात throughout India. and त्या 29 सेंटरां भितर प्रत्येक नोडल ऑफिस दवरल्या. जो आमी आतां गोंयाक हो प्रोग्राम करपाक सोदतात तो प्रोग्राम धारवाड एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी आसा, एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी तांकां कृषीक म्हणून केला. अर्लियर म्हणटा ताका राफ्तार म्हणजे प्रायम मिनिस्टर कृषी रोजगार योजना हाचे भितर हो प्रोग्राम केल्लो आसा. आनी त्या प्रोग्रामा भितर 2 गोष्टी करतात. एक म्हणजे डेडिकेटेड मनीस दवरिल्ले आसात जे एग्री स्टार्टअप ज्यो आयडिया आसात तांकां सपोर्ट करतात. ते सपोर्ट करता आसतना फर्स्ट फेज म्हणटा प्री सीड म्हणजे कोणी भुरग्याक कोणी एंटरप्रेनराक कोणी करूं शकता. ताका एज लिमीट काय ना. न्यू आयडिया इवन शेतकरी सुद्धा आपली समज एक बरी एक्सपेरिमेंट केल्या सपोज नांगर कोणी करता, कोणी सीड प्रोसेसिंग करता, कोणी म्हणटा हार्वेस्टर करतात. तांकां ती आयडिया सबमीट करप आसता. ताका 8 दीस ट्रेनिंग प्रोग्राम आसता. त्या 8 दीस ट्रेनिंग प्रोग्राम भितर तुमकां फायनान्स तुजी टॅक्नॉलॉजी हे सगळे आमचे एक्सपर्ट तांकां शिकयतात फ्री ऑफ कॉस्ट. आणि ती आयडिया जेन्ना दिली ते सुरवातेक 5 लाख रुपया एज अ ग्रांट दितात, लोन न्ही ग्रांट. बट अगेन हे ग्रांट दिता आसतना आमचे जे एक्सपर्ट मेंबर आसात लायक हांव ऑल्सो इन्सिडंटली हांव हांगा उलयता तुमचे कडेन आतां गोवा चेंबर कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचो चेअरमॅन ऑफ एग्रीकल्चर कमिटी. पण हांव ऑल्सो मेंबर ऑफ दीस कृषक प्रोग्राम जो फॉर कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र आनी गुजरात. आनी आमकां अशें दिसलें, म्हाका अशें दिसलें की जेन्ना आमी हांव रिव्यूवाक वतालो गोंयचो एकच स्टार्टअप आयला आनी कोणचो एकूच स्टार्टअप नाशिल्लो. ते जेन्ना आमचे भितर गोवा कॉमर्स अँड इंडस्ट्री हातूंत भितर आमच्या चेंबरा भितर डिस्कशन जालें सर वाय शूड बी स्टार्ट. आनी ते 3 म्हयने पयलींच हांवें टेकन ओवर अलॉंग विथ माय टीम. आनी तेन्ना पयलो आमी कॉन्क्लेव हो आतां जिमखानाक ऑन 24 नोव्हेंबर 10 करतले. हातूंत भितर एक आमी अशें ठरयलां की जे एग्री स्टार्टअप जांकां आमी सपोर्ट केल्ले ह्या कृषिका अंडर आनी जे सक्सेसफूल जाले बरें काम केलां ते अशे 10 स्टार्टअपाचे एक्झिबिशन आसतले. ते गोंयचे जे भुरगे कॉलेजीक एंटरप्रेनराक कळटले की दे कॅन सी दॅट हाऊ दे हॅव टेकन मनी, हाऊ दे इन्वेस्टेड आनी हाऊ दे हॅव ग्रोन. ताणें भरपूर प्रोग्रेस केला आनी प्रॉडक्ट कितें आसा हे हो एक्झिबिशन आसतलें. तशेंच आमी गोंयांत जे एग्री स्टार्टअप नासतना प्रोग्राम केल्ले म्हणजे एग्रीकल्चर केल्लें. नांव घेवपा म्हळ्यार तुमकां खबर आसा सगळ्यांक एक कुराडे मशरूम म्हणून आसा फामाद. फ्रुगट म्हणून जिसुजाचे एक योगर्ट करता. एक आमचो ओल्ड गोवा एकटो ऑयल करता कोकोनट ऑयल. एक टीम 24 म्हणून आसा तो डिफरंट फेणी आनी हाचे प्रॉडक्ट करता. हे सगळे एग्रीकल्चर. पण स्टार्टअप म्हणून तांकां पयशे मेळनाशिल्ले पण तेणी स्वता केल्ले. सो तांचें आमी एक्झिबिशन दवरलां की लोकांक कळपाक की एग्रीकल्चराक कितलो गोवा वाव आसा. आमी वाव ना म्हणटात पण प्रोसेसिंग करपा लागून जातलें म्हणून.
सो हो प्रोग्राम करता आसतना आनी एक स्ट्रॅटेजी सांगपा म्हटल्यार अंडर हो धारवाड बेस्ड जो कृषी प्रोग्राम आसा तातूंत भितर आतां पर्यंत 2 वर्सां मेंबर आसताचो 137 स्टार्टअप सपोर्ट केल्यात आनी 137 सपोर्टाक सादारण 14 कोटी आमी ग्रांट दिल्यात. पण 14 कोटी ग्रांट दिवन सक्सेसफुली तांणी 100 कोटी जनरेट केल्यात. म्हणजे बँकेन लोन घेतल्यार लोक पळय डिफॉल्ट म्हणटा लोन फारीक करना, पण हांगा टोटल मेंटरिंग करून 100 कोटी हे म्हणजे रेवन्यू जनरेट जाला ह्या स्टार्टअपाचो. दुसरें तांणी सादारण मोर दॅन 1000 जॉब क्रिएट केल्यात, नोकरी केल्यात, नोकरी मागतात त्यो नोकरी केल्यात आनी गांवांनी आनी ह्यांची नोकरी चडश्यो गांवांनी खेड्यांनी एग्रीकल्चर तांकां व्हडले सिटीनी जॉब करपाची नोकरी करनात ते. थर्ड पार्ट इज तातूंत भितर 11 पेटंट म्हणजे ह्या स्टार्टअप जे जेन्ना रिसर्च करता नवो प्रोग्राम करता 11 पेटंट ऑलरेडी फायल केल्यात. सो इतको स्कोप आसा. सो हाका लागून आमी कितें म्हटलें की गोंयाक आनी गोंय आतां पर्यंत हे पार्टनर आसून सुद्दां गोंय ही स्कीम खबर नाशिल्ली. सो ताका लागून आमी गोंयाक हो प्रोग्राम केला. हॉनरेबल आमचे चीफ मिनिस्टर सदांच सपोर्ट करतात तातल्या प्रोग्रामाक. ते चीफ गेस्ट म्हणून येतले इनॉग्रेशनाक. आमचे रोहन खंवटे जे IT मिनिस्टर आसात आनी ऑल्सो स्टार्टअप तांचे अंडर येता ते हांगसर चीफ गेस्ट म्हणून आसतले. हातूंत भितर आनी एक इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे गोंयाक आतां तुमकां खबर आसा की एग्रीकल्चर कॉलेज चालू आशिल्लें तें गव्हर्मेंटान घेतलां, ताका पळय रिकॉग्निशन मेळ्ळां. सो गोवा एग्रीकल्चर कॉलेज आनी युनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर सायन्स धारवाड ती वन ऑफ द ओनली युनिवर्सिटी व्हेरी फामाद आनी भरपूर रिसर्च करतात आनी तांचे कडेन जे कृषी आसा तांचो वायस चान्सलर येतलो आनी एक मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग म्हणजे एग्रीकल्चर कॉलेज गोवा गव्हर्मेंट आनी युनिवर्सिटी धारवाड फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एक्सचेंज ऑफ स्टुडंट एक्सचेंज ऑफ टीचर हो जातलो. तो एक MOU आमी त्या दिसा करतले. तशेंच आमचे गोंयचे कृषी हे दितात अवॉर्ड दितात, कृषी रत्न कृषी हे तांकां पूण जे मेळ्ळे तांचो आमी एक सत्कार करतले. मागीर तांकां रिकॉग्नायज करपाक भुरग्यांक की कृषीक सुद्दां आनी हे भुरगे तुमकां खबर आसा थोडे फार्मर आसा BCom ग्रॅज्युएट आसा BSc ग्रॅज्युएट आसा आनी तांणी खूब बारीक एग्रीकल्चराक ते करतले. आनी दिल्लीच्यान आमचे जे कृषी सपोर्ट करतात ते हांगा येवन तो एक सेशन आसतलें आफ्टर इनॉग्रेशन की ताका पॉलिसी कशी आसतल्यो, तुमी कशें अप्लाय करप, कशे पयशे मेळटात हाजेर एक सेशन आसतलें. तातूंत भितर ह्या सक्सेसफूल कसा थ्रू आउट इंडियेक कोण कोणी कितें केलें ताचें प्रेजेंटेशन आसतलें. आनी हे जे भायले भुरगे जेवन जे सक्सेसफूल जाल्यात तांची 5 मिनटांची प्रेजेंटेशन आसतली तांची जर्नी फॉर सक्सेस. सो दॅट वील गिव प्रमोशन फॉर दिस थिंग फॉर आमचे गोंयचे यंग एंटरप्रेनर. आनी लेटर वॉट वी सेड इज वील हॅव वन पॅनल डिस्कशन. तुमी आयकलां आसतलें प्रोग्रामाक खूब फावटी की हांगा स्टार्टअप आसा, बिट्साचो स्टार्टअप आसा, गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाचो स्टार्टअप आसा, तुमचो फायर म्हणून आयकला इन्क्युबेटर सेंटर आसा, ओल्ड गोवा ICRC इन्क्युबेशन सेंटर आसा. इतके सेंटर्स सर आमी आयसोलेशन काम करता लोकांक कळना खंय वचप ते. सो वॉट वी डिसायडेड वील हॅव पॅनल डिस्कशन विच वील चेअर्ड बाय डॉक्टर डोल्ली अँड मिस्टर बिंगेल ब्रागांझा जो आमचो पयलींचो चेअरमॅन आशिल्लो एग्रीकल्चर कमिटीचो आनी प्रोग्रेसीव रायटर इन एग्रीकल्चर ते हो कोऑर्डिनेट करतले. कित्याक लागून की सगळे स्टार्टअप कितें फंडिंग करतात ऑर दे कॅन कम टुगेदर. आनी आमचो प्रशांत म्हणून आसा फॉर द CEO ऑफ गव्हर्मेंट स्टार्टअप तोय आसतलो. सो असो आमी हो प्रोग्राम कमिंग 24 तारखेक दवरला. हो प्रोग्राम जिमखाना आसा, जिमखान्याचेर मागीर हॉल आसा फर्स्ट फ्लोराचेर ते प्रोग्राम पणजे जिमखाना ह्याच सुरू जातलो आनी सांजचो अप टू 5 o'clock एक्झिबिशन ओपन आसतलें. पण टॅक्निकल सेशन विल बी कंप्लिटेड बाय 4 o'clock. आनी ऑल्सो रिक्वेस्ट म्हणजे कोणाक गोंयाक हे जे स्टार्टअप आसता खूब प्रॉडक्ट आसतले. एक म्हणजे तुमी स्टार्टअप कशें सक्सेस ते विकतले तांचे प्रॉडक्ट. सो कंज्युमर कॅन ऑल्सो कम एंड बाय ऑर प्लेस एन ऑर्डर. हांव एक सांगू म्हणजे एक तुमकां सांगपाक सोदता की एक स्टार्टअप असो आसा तुमी आमी झाडां घेतात कुंडी घेतात पळय ती व्हरपाक त्रास जाता. ही हॅज ब्युटिफुली डिझायन अ सॉर्ट ऑफ अ बॅग वीच हॅज अ पोर्स उदक वता. सो ते बाग आनी ते आमी तातूंत पळोवपाक मेळटलें. सो ते प्लांट जावं कितें मटेरियल दिलें ते व्हरपाक तुका बॅग कशें व्हरपाक मेळटलें. आनी देर आर डिफरंट स्टार्टअप्स इन देर. So successful startups will be a part of this. Yes, we have got actually, yeah. If you say our region where we are part, Karnataka, Gujarat, Maharashtra, there are more than 113 were supported. Out of at least 50 are doing commercially very well, but we can't call so many. So what we said, the startup which are doing good business and their product relevant to Goa. Somebody is preparing good essential oil. It may go to the hotel industry. Somebody is preparing that that plates from the areca nut, which can have a market here. So we have called those startups which have a good product and can be used in Goan consumers. Any exhibitors from Goa? Yes. So what we did is one side we have this successful agri startup, and other side what we have said is successful agri. As I said, Kurade mushroom. Okay. People know there is a called Team 24. Okay. If you heard about him, they have got a good product. Then we have got one essential oil from Old Goa.
We also called Joseph D'Souza, who is a frugat yogurt. Okay. So we also want to show the people that Goan who were entrepreneurs, agri-entrepreneurs have been successful. They are all successful, making good, employing a large number of people and generating a lot of revenue. They will be there. Okay. You have collaborated with any other departments? Yeah. So, okay, we have, in fact, this is an initiative of Goa Chamber of Commerce and Industry, very supported by the NABARD. We are thankful to NABARD for supporting. Department of Agriculture, the Honorable Chief Minister is supporting full agriculture department, especially Mr. Sandeep Faldesai, Director of Agriculture, was supposed to be here now for this conference. They are giving extremely good support, along with the Managing Director of Horticulture Corporation, Mr. Chandras Naik Desai. But because of other meeting, they could come. We are also getting support from bank, Department of Fisheries, the Animal Husbandry, Dairy. They are actually partnering with us. Financially also banks have come to support, like about NABARD, Bank of Maharashtra is committed. And private entrepreneur like Paradip Phosphate, I think has already committed. Some other companies are also coming, looking at our good initiative. Okay. This MOU that will be signed, could Yeah. you give us some more details about how will it be implemented? What is the roadmap for it? I think the better this would be answered by, because he also could not come, Principal of Agriculture College, where they are responsible. They are good doing it. But actually in GIST, it is an understanding between university who has a big setup, research wing, technical wing, extension wing, and this is our being a small college. They have got many colleges under university. So they will have access to their research, they will have access to the resource person, they will have mutual exchange. A student can work there, and their teacher also will come and teach here Okay. on a special check. In fact, Vice Chancellor of University of Agricultural Sciences would be guest of one of the special guests on this program, where he will also speak, give all the support, and also exchange the MOU with the Goa government. Basically, this conclave is the first step, so we have to take it to the next step. So that MOU will take it to the Yeah. next step. सर जे गोंयचे उकडे तांदूळ आहा ताका प्रमोट करपा लागून तुमच्या हाडच्यान कितें स्टेप्स आसतले? हय. In fact, see, not only Goa उकडो तांदूळ is very good. तातूंत डायबिटीजा खातीर बी बरो आसा. So actually, as a Goa Chamber of Commerce, आमी as a we are see आमचे डिपार्टमेंट इज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, म्हणजे बिझनस करप. आमी बिझनसाक आमची एक्सपर्टीज आसा. सो वील टाय अप विथ एग्रीकल्चर, वेटनरी, डेअरी, रिसर्च इन्स्टिट्यूट, नाबार्ड आनी प्रमोट करपाक जाय. एक्चुअली आमचो फ्युचर प्रोग्राम पळय जाल्यार ही कमिटी आता 2 महिने सुरू जाल्या. पयलो हो प्रोग्राम केला आमी. सेकंड प्रोग्राम इज वी आर डुईंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर खाजन लँड रिक्लेमेशन, marketing of the product. Incidentally, I can tell you, the day after tomorrow, a progressive farmer from border, Kolhapur, Belgaum, Dharwad, तांकां mango export करपाक जाय गोंयच्यान, and they want to do support. But तांकां थंयच्यान हांगसरला contact ना, so they connected us. We said, okay, for good cause, we'll support each other. And ताका लागून on 21st morning, their team of around 10-12 hours, आमचे department and GCCI, we are going to Mopa Airport, where Mopa Airport मॅनेजमेंट तांकां एक्सप्लेन करतले ताची स्टोरेज कॅपेसिटी कशी आसा, क्वॉरंटायन फॅसिलिटी कशी आसा, मँगो कशें करतले आनी फॅसिलिटेट करपाक आमची विजीट आसा. सो आमी फक्त एग्रीकल्चर खातीर गोंय पुरतें करना, बट वी आर कोलॅबोरेटिंग विथ द सरावंडींग एज ए कॉमर्स बॉडी. सर, गोंयान एग्रीकल्चर इन्स्टिट्यूट आपूण खुबशे स्टुडंट्स तातूंत स्टडी परस्यू करना, तांकां खबरूच आसना. ताजेर तुमचो कितें मॅसेज लायक? एक सांगपा म्हटल्यार न्ही, पयलीं गोंयाक एग्रीकल्चर कॉलेज नाशिल्लें आनी गोंयच्यान 5 जावं 10 सीट रिजर्व आसताले. कर्नाटका, महाराष्ट्रान मोस्टली पयलींचे जे डायरेक्टर बी जाल्यात ते चडशे फ्रॉम युनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर धारवाड. मागीर आमी दापोली धाडपाक लागले, केरला धाडटा. सो लोकांक पयलीं कितें दिसता ते 10 लोक. दुसरें कितें म्हणटाले, जॉब ना, लोकांक पळयता जॉब. एक एग्जांपल, मायनींग इंजिनियरींग कॉलेज सुरू केलें, पयलीं नाशिल्लेंच. मायनींग बंद पडलें, आतां कॉलेजी कोण वचना. पण एग्रीकल्चराक आतां कितें जालां, एगेन द स्टार्टअप, यू डोंट हॅव टू हॅव बी स्पेशलायज. एक तुका डिग्री मेळ्ळ्यार पुरो, यू कॅन अप्लाय युअर मायंड. आनी ताका लागून एग्रीकल्चराक हे आतां कॉन्क्लेव जातली. फाल्यां तांकां दिश्टी पडटलें की यंग भुरगे, नॉट ओन्ली एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट, इंजिनियरींग ग्रॅज्युएट, बीकॉम ग्रॅज्युएट, स्मॉल फार्मर कितें कोट्यांनी धंदो करतात. सो दॅट वील मेक देम टू go get into this farming business or agriculture college. Okay. Thank you, sir. How many startups would be there in Goa agriculture-based startups? Here, see, as I said, there are 137 startups that are supported by Krishik Dharwad, which is coordinating. Goan startups? No, I'm just saying the total number. Goan startup has actually, there will be many, as I said, like mushrooms, and they are startup, but they can't start up, they started much earlier. So only, as I remember, we have only one startup from Goa. He's a professor from BITS Bilani. He want to develop certain one drone type of and monitoring machine.
So we have supported him. But then other people are not aware of this. So we are calling, this is the way to make popularize this scheme, popularize the grant, and invite more people to come in. So we have written to all agriculture college, engineering college, other colleges, all startup like fire and all to come and meet here. So we look forward for more participation so that more people will know and take benefit of this scheme. तो जिमखाना हॉल तुमका कमी राहतो ना तो Kunjo? जिमखाना तुम्ही No, What topic is is the a- name of the scheme? This is called a Krishak Agri Startup. We'll give you detail later. Krishik Agri Startup. Startup Yeah, scheme. yeah. The all म्हणलं की झाले Who is the आम्ही central government? बंद it is supported by the government of India, Ministry of Agriculture. हॉल जो आसा न्ही तशें आमकां तें चड हें नाका कितें जालो इंट्रस्ट आसतना येवपा जाय सो इट इज नॉट ए कंज्युमर शॉपींग न्ही तें कितें जालें की आमी वील स्टँडींग सो स्टार्टअप करपाक थोडे येतले वतले एक्झिबिशन पळोवन वचूं लोकांनी पूण जे सिरियस आयकुपा ते आयकुपा वचतले तसो सो आमी ताजी कॅपेसिटी प्रोडक्ट हाडटलो तुम्ही 300 लोक अशी कॅपेसिटी आसा ती वयर बसपाची आय थिंक इट्स मोर दॅन 500 आसा ते वयर माथ्यार हॉल हय 500 बसपाची First कॅपेसिटी floor. 500 आसा आमी पळोवन येयल्या स्टेटस स्टाईल व्हडलो आसा हॉल हा तो वयलो. ऑलरेडी आमच्याकडे 200 रजिस्ट्रेशन जाल्ले आसा सो वी आर एक्सपेक्टिंग गुड क्राउड Yeah. अँड दिस इज चेंबर्स इनिशिएटिव्ह दॅट चेंबर इज नॉट जस्ट कॉमर्स अँड इंडस्ट्री इट इज ऑल्सो एग्रीकल्चर वी हॅव अ व्हेरी ऍक्टिव्ह कमिटी And then what you said is Chambers is giving a business commercial angle to the agriculture with support of Government of Goa, research institutes and all people, like-minded people who have interest in agriculture. Thank you. Scheme, any Goan startups are there in this scheme which have benefited from this scheme? No, Goan only one startup, one fellow is applied because what that's what say. And since I'm member of the committee, I realized no Goan is coming up. So I said let's get the Krishik here and popularize. That's the purpose, man. To That's the purpose. popularize that scheme because people are not aware. Students, there to go and this they are providing up to 25 lakhs I think Grant. funding for based on the level of where the startup is. Yeah. So this is direct access they are giving. And they will explain everything in detail how to use this scheme, how to apply, how to go about it, all technical details they will give. So we hope after 6 months you'll ask me this question. I will say to you maybe 25 or 30 Goan startups are already applied. That's our aim. Yeah, so next time we can have exhibition of more Goan Only Goan startups. Successful. Yeah. I think they are the empaneled ones, this university. For this. Yep.